अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल इल्म सितारे और हम में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रुज्जत, और वो भी रुज्जत किस चीज़ की, हरूफ स्वामत की। क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो हरूफ स्वामत के हवाले से स्टार्ट हैं, तो हम बात करेंगे हरूफ स्वामत की रुज्जत के बारे में। तो पहले भी मैं थोड़ा बहुत आपको इस बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज मज़ीद मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि हरूफ स्वामत की जो रुज्जत है, अमल शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हरूफ स्वामत की रुज्जत जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। ये जहन नशीन कर लें, ये आप इस बात को जो है वो जहन नशीन कर लें कि हरूफ स्वामत के मुताल्लिक जो भी अमाल तैयार करें, काफ़ी सोच और समझ के बाद तैयार करें। ऐसा ना हो कि कहीं आपको लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि ये हरूफ स्वामत मिनटों के अंदर जो है वो अपना असर जो है वो दिखाता है। मिनटों के अंदर अगर आप इसको सही कवायद व ज़वाबित के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो ठीक है। तो फिर ऐसा ना हो कि आपको कहीं लेने के देने पड़ जाएं। मैंने जो भी अमाल आपको बताऊंगा, या आप मार्केट से जो भी किताबें आपको मिलती हैं उनको आप पहले तस्दीक कर लें कि वो सही हों, मुकम्मल कवायद को मद्देनज़र रख के तैयार किए गए हों, और फिर जब आप तैयार करने बैठें तो मुकम्मल जो कवायद हैं उनको मद्देनज़र रख के आप अमाल करें। और फिर आप एक मामूली सी भी गलती जो है वो आपके लिए वबाल जान बन सकती है। ख़ास तौर पर हरूफ स्वामत के जो जफरी अमाल हैं उनको काफ़ी सोच समझ के बाद तैयार करें। बार बार अमल को जो है आप कम से कम जो है ना, आप 5 मरतबा अमाल को जो है, जब भी आप अमाल बनाएं तो आप उसको पहले चेक करें कि मैंने सही बनाया है कि नहीं, इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर आप देखें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जब आप 5 मरतबा इसको चेक कर लें, जो इस्तखराज आपने किया हो आप उसको चेक कर लें कि हाँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो फिर आप उसको अपने मतलूबा काम में इस्तेमाल करें। मैंने अक्सर देखा है कि जो अमलियात की दुनिया में कम वक्फियत रखते हैं और आम सी किताब पढ़ के या कहीं पे फेसबुक पे या कहीं पे अमल कोई देख के दिल पसंद अमल हो तो फ़ौरन ही वो अमल करने बैठ जाते हैं। ना तो वो ज़कात अदा करते हैं, ना वो हिसार का ख़याल करते हैं, ना वो सात का ख़याल रखते हैं, ना वो रिजालुल गैब का कोई ख़याल रखते हैं, ना बखुरात का। उनको जो मैंने अभी इस कोर्स के अंदर आपको मैंने बताया है कि बखुरात कौन कौन से जलाए जाते हैं, ना वो उनका ख़याल रखते हैं, ना वो साद और नहस जो औक़ात हैं, जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है कि तसलीस, मुकाबला, तस्दीस, इनके बारे में बताया, ना वो उनका ख़याल रखते हैं। और यही वजूहात हैं जिनकी वजूहात से वो रुज्जत का जो है वो शिकार हो जाते हैं, और जब उनके जो बने बनाए काम हैं वो उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, और काम उनके वो तो काम होता ही नहीं है, वो तो उल्टा होता ही होता है। उसको अब आमिल को जो खुद को जो नुकसानात होते हैं वो मैं कहता हूँ कि इतने शदीद होते हैं कि उनका जो मदावा है वो कोई बंदा नहीं कर सकता। और फिर जो है इसकी रुज्जत उतारना जो है ना वो बहुत बड़ा मसला होता है। इसकी रुज्जत जो है वो ख़त्म नहीं होता। आमिल जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम की जो बीमारियां हैं, तकालीफ़ हैं, उनमें घिर जाता है। खुशियां जो हैं गमों में बदल जाती हैं, काम जो हैं उसके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, शोहरत उसकी ख़त्म हो जाती है, दौलत उसकी ख़त्म हो जाती है, कारोबार उसके ख़त्म हो जाते हैं। रुज्जत का असर जो है अमूमन जो है वो दिमाग पर होता है, जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकते हैं, और हालात ऐसे भी पेचीदा हो जाते हैं जिनका अंदाज़ा लगाना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखें, बाज़ औक़ात सियारागान की नहूसत की वजह से भी ऐसे अमाल, ऐसे हालात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं
یہ نہیں ہے کہ آپ یقیناً ہی رجت کے اندر پھنسے ہوں، لیکن اگر آپ یہ الٹے کام کریں گے تو رجت میں پھنسیں گے۔ اگر آپ ناجائز کام کریں گے، اب ایک میاں اور بیوی ہیں اور وہ آپس میں بہت پیار محبت سے رہ رہے ہیں، اور آپ ان کے درمیان جو ہے اگر طلاق کروا دیں تو پھر بھائی آپ کو کوئی رجت سے نہیں بچا سکتا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس رجت کا علاج بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ بڑے سے بڑا عامل لے آئیں، یہ پھر اللہ کی طرف سے ایسے تماچے لگتے ہیں کہ جن کو جو ہے نا کوئی مائی کا لال بھی سیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں کہ میرا استاد یا میرا مرشد یا میرا بزرگ کر دے گا، کوئی بھی پھر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ مخلوق خدا کو جب آپ نقصان دیں گے تو پھر آپ خود یقیناً نقصان کے اندر پھنسیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک بھی قیامت والے دن تب تک معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے حقوق العباد کے اندر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے ناجائزی کی ہے۔ تو اگر آپ ناجائز کام کریں گے تو میرے بھائی میرے بہنوں، آپ یاد رکھنا کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ اس کا جو ہے مداوع نہیں کر سکتے جو نقصان آپ کو ہوں گے، اور جو آخرت کے اندر آپ کو پکڑ ہوگی تو وہ بھی اتنی سخت ہوگی کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جب بھی حروف صوامت کے اعمال کریں ان کو جائز جگہ پہ کریں، اور ان کے جتنے بھی قواعد ہیں ان قواعد کو پورا کریں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو رجت نہیں ہوگی، اور آپ کے جو کام ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ کے کام ہوں گے، ایسے کام ہوں گے کہ آپ خود بھی ان کا رزلٹ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جلدی آخر یہ کیسے میرا کام کر گیا۔ تو خدا را جائز کاموں کے اندر اپنے علم کو، اپنی طاقت کو، اپنی روحانیت کو صرف کرے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کے جو ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہماری عزت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ناگہانیات سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے، جنات کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ رزق کریم عطا فرمائے، اللہ ہماری مشکلات کو حل فرمائے، اللہ ہمارے جو ہے ہر کام میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر جن کے اوپر انہوں نے انعام فرمایا ہے۔ تو آخر میں دعاؤں کی آپ سے بھی درخواست کروں گا، میرے لیے بھی خوب دعا کیا کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔